This is Japan, Portugal, United Kingdom, Canada, Brazil, United States, at may China. What Philippines? What Pilipinas? Ay, ano tayo, hindi tayo sugot. What Pilipinas, guys? Hara, guys, the Pilipinas, oh. Very small sa mapa. Philippines! Very small, the Philippines. May ano yung may microphone? Wait. Mas microphone siguro. Ay, okay lang dun. Okay lang dun. Paki-explain lang ninyo ka na. Balin. Kaya natin da, I think. Skip it, ah. Go. Anyo ra nga box. Please, pakibuo. The last number kay 77677. I don't know. Cows 94677 yabayi. Imo ra nga box. It's your box pinduta. Ano box? Yung dulas ara yung bayo. Okay na? Okay na. Let's go. Walang iwanan, ah. What? Ay, yeah. Di butong gidnaton. Wala. Come on. Nasaan mo yung pagdahan? May ano ako, may medkit. May medkit ako. I repeat, may medkit ako. Nakita ko sa ray nga drawer. Nagabantay ako at pertahan. Okay. Wait lang, gusto niya. All clear. Alin, Lige? Alin sabi mo? What's that? Yogas pa ko na si Lyjet, Alima. What? Sa makarang okasyon, Lige? Ay, ano mo si Lige nga ra? Ay, nako. Alin din nga rang bilog? Guys, kung nakita ka mong makara, oh. Kung may nakita kang makara, may laman amat ikara. Drawers. Nit laman gimbokon. Nakabante ako eh. Ay guys, may nakita ko. Bird nga number 1. Guys, i-remember nyo ra? Wait lang. Dalin? Okay, unang sa chat. I-like siya sa window. Sa window, like. Bird number 1. I-remember dun. Ibutang nyo sa chat. May bird play. Yes. Chatin ko code ron. Code. I-check abi natin. May mga something. May mga bilog abi, oh.
Okay, halin kita sa piyak na room. Excuse me. Excuse me. Sorry. Dito guys, dito. Ah! What's that? Diyan. Sud! Excuse me! Crouch! Ano man yan? Alin iya? Di kita makaigo. Alin. Nagbukas! Move. Ano iya? Nagagawa. Pwede na tayong umalis, guys. Wala naman. Ay, excuse me. Dito guys, dito. May something iya, oh. May bilog. Or bukod. Sa piyak patang room. Nice one. Dito guys. Follow the leader! Excuse me, hindi ako makaigo. Excuse me. O, i-check nyo ron. Kung sino ka man pakibuo doon, medkit ron. Sino ra nga lang sa printi ko? Sino ra? 69677. Ano mo kita pangalan? Anyo ron? What's that? Shh, pus. Yay, masarap rintahan. Nakasarado man. Pus. Parang bigla utang mo guys, naghipos ah. Okay lang ka mo? Okay lang ako. Go! Sino ka-eating na ra? Wag naman. All clear na dito guys. Pwede tayong umalis. This is Japan, Portugal, United Kingdom, Canada, Brazil, United States at may China. What Philippines? What Pilipinas? Ay na, no, hindi tayong sugot. What Pilipinas guys? Hara guys, do Pilipinas oh. Very small sa mapa. Philippines! Very small the Philippines. Ay whips. Hara, very small. Hindi ko makita. Yan, out na tayo. Iyon ka mo, okay na pa? Oh, yun ka mo tatlo. Wow, alin to? Yung parang mega crack. Kung sino ka man na sa printe. I-open mo the door. Go. Ang super loud ito. Okay lang dun. Hala, ano to? What? Alin? Kapitan, hindi kita makaan. Inay mo! Ay, okay. Wala mo sa dog. I don't know.
Complete what need you the objectives. Explore the area. Open locked doors. Wow. Alin doon? Ito sa next room kita, guys. Man. Kung sino man nagaboy ti token, don't let go karon lang ano yung masagawa? Oh god. Alin doon? Diyos ko Lord. Wow. Alin. Wow. Gamit na to gamit na. Alin to? Spooky. Ghost spotted. Ay, hindi ka magdot-dot. Hindi kita makainga. Ano yung masagawa? Drop item. Ghost spotted. Ghost spotted. You're doing great. Hello. Maging okay ang lahat, everyone. Buksan ko Hello? yung door. Wait. Thanks. Paano kung malanggali? Help me. Yun. Diyos ko, Lord. Great job. Nag-being dramatic ta. Close the door! Close the door! Angel Mom! Alin? May yadyang maya sa Angel! Okay. Alin to? Alin doon? Paper, alin doon? Maboy. Move. Galing ka mo! May fuse yun si Kulot. Okay, very good. May plus point ka. Excuse me. Lang pa no. Found one. Kung may nakita ko mong bilog sa inyong screen, items, ron, or mga puzzle, may nakita akong fuse sa bilog man. Gadlat ko na si... Kulot is item John. Alin? Ano taon ako nag-game mo? Okay. So, punon gali ang inventory. Ay, may nag-left. Excuse me. Na-lose connection si Kulot. Hala, atong brown. Ma-keep moving or ma-back? Kamong choice. What's this? Masamilog pa yung fuse lights. Lights! Oh my god, just me! Narinig ko. Scary. Basti pwede pa mo maka-join. Try lang. What happened? Oh god. Oh god. Alin doon? Raja? I got scared.